Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'du. Fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar amma ba'du. Sateja jamaah Majelis Ta'lim Al-Kautsar, sateja hadirat mustami'at rahimana wa rahimakumullah. Ngereng batan kaula sareng panjenengan sateja sami-sami ngunjuk keki rasa syukur dak hadirat epon Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat mangken ban muka-muka saterusah batan kaula sareng para panjenengan sateja tetep kenging rahmat epon Allah Subhanahu wa taala torjukan kenging syafaat epon Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayuhal hadirat wal mustami'at rahimana wa rahimakumullah. Ede lembar pangkian saat mangken batan kaula badhe nerosaki makalah se nomor 3 wal maqalatu satu ban maqalah se nomor 3 an Abi Bakrin Siddiq radhiyallahu anhu. An Abi Bakrin Siddiq radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, muka-muka Allah Subhanahu wa taala apare ngakaridaan dak ka beliau. Beliau kak dinto ada buaki manda kholal qabra bila zadin, sapa-sapa orang se masuk dak ka kubur bila zadin tak kalaben sangu, artinya masuk ke kubur tak kalaben asangu. Kenapa sanguna? Beten kaula sareng para panjenengan sateja ka angkuy masuk kubur. Sanguna inci beni asangu beres, beni asangu peseh, beni asangu sayur-sayuran, beni asangu pan-ponapan se dari unsur katunyaan. Tapi seeka sangu ing kak dinto nilai-nilai ibadah, nilai-nilai ketakwaan se tantona kak dinto aropa agi sangu se terpenting. Harta bisa dadi sanguna ka kuburan, tapi kak dinto manabi isadekaaki sabektona odi ning alam dunya atabana isadekaaki sareng nak potona nalikana ampon beabaan batan kaula sareng para panjenengan sateja ngadep deka ajunan epon Allah Subhanahu wa taala. Tapi cara paritonganna wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa dawuh Allah Subhanahu wa taala. Ben nyaria sangu bak nekepi ipakon nyari sangu kaangkuy masuk dek ka alam akhirat setan tona alam akhirat kak dinto dimulai kalaban masukna batan kaula sareng para panjenengan sateja dek ka alam kubur. Fa inna khairaz zadit taqwa, karena saungkuna sangu se paling bagus ya arya takwa dawuh Allah Subhanahu wa taala. Takwa sangu se paling bagus kaangkuy ngadep dak ka ajunan epon Allah Subhanahu wa taala ing kak dinto sangu se arupa ketakwaan dak ka ajunan epon Allah Subhanahu wa taala. Siapa-siapa orang yang masuk dak ke alam kufur tak kalaban sangu? Ai minal amalis solihi. Saya sangu kak dinto minal amalis solih, dari amal-amal soleh, amal-amal kebagusan. Karena kak dinto sangu nabatan kaula sareng para panjenengan sadaya yang kak dinto arupa amal soleh. Ben sebekal tadi sebab baabek kak dinto bisa masuk dak ke surga. Selain na amal soleh kak dinto tambahi kalaban amal muhsin. Soleh sareng muhsin. Amal si soleh terjukan amal si muhsin. Kak dinto sami-sami amal bagus. Saking bade bidana. Manabi amal soleh kak dinto lalakun bagus. Cara paritungan na. Aropa aki ibadah secara langsung dak keajunan Allah. Tapi manabi amalun muhsin. Yang kak dinto amal bagus. Berkaitan terhadap sesama manusia.
Siapa-siapa orang se masuk ada ke alam kufur pas tak ngibasangu, faka annama raqibal bahra bila safinatin. Maka jika dia masuk, jika dia orang se nyebrang atase tak kalaban numpak parao. Katipun apa orang menyeberang atase pas tak numpak parao? Iki cara paretongan jelas-jelas bekal taselem. Bekal taselem. Orang se lebat nyeberang atase tak kalaban numpak parao. Iki bekal taselem. Kak dinto perbandingan orang se kenapanya mana bila masuk ada ke kufur artinya nalekan ada pak dek kapate pas tak andik sangu amal bagus kak dinto jika dia orang se numpak orang se nyebrang atase tak kalaban numpak parao artinya fayauruku maka bakal taselem orang se kasebut warkon kalaban taseleman sesa ungku-ungkuna. Jadi bekal taselem ungku. Artinya engki bekal palang ungku orang-orang se mate pas tak andik sangu kafokusan. La khalasalahu maka tadak kasalamatan lahu eka andi orang se kak dinto maka tadak kasalamatan eka andi orang se ketika dinto illa memman yungkiduhu kajabana etolongi kajabana panapanya mana kajabana beda orang se membantu kaangkui menyelamatkan deka orang-orang se kasebut kama qala sallallahu alaihi wasallam jika dia seida buaki Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mal mayyitu fi qabrihi illa kal ghariqil mughawwas mal mayyitu tada dari orang-orang semate fi qabrihi dalam kufur orang illa kal ghariqil mughawwas jika dia padana orang-orang setaselem al mughawwas se mencari pertolongan se nyare bantuan kaangkui bisa nolongi menyelamatkan orang-orang se menyelamatkan orang-orang se taselem kasebut artinya perbandinganna orang se taselem muntada orang se nolong mata aki artinya contohnya pas beda parau lebat si mau ke aki beda kapan lebat mau ke aki engki katika dinto contohnya orang-orang se adu aki orang-orang se beda ni alam kubur sehingga pas banget cek parlona beten kau le sarang para pancingan saja adu aki ring sepo bangatua beten kau le sarang para pancingan saja se ampon masuk ke alam kubur edu aki esa deka aki langkong-langkong mau saki Al-Quran karena kak dinto bekal dadi cara bekal dadi sebab kasalamatan ring sepo beten kau le sarang para pancingan saja sebeda dengan alam kubur at-talibi artinya orang se nyare deka pertolongan li ayyugasa sopaja beda orang se nolong ketika dinto artinya orang sana jen banyak amal lah bila dapat deka alam kubur kak dinto akan mengalami keadaan bekal ngalami keadaan arupa rasa kasta amal lah ampun banyak tapi apa mak kasta polana tak eba banyak boleh karena apa karena sajen banyak sanguna betul kau le sarang para pancenan saja tantona bekal lebih jembar badana kau di ning alam kubur di dalam alam kubur kak dinto kau dian boleh saking cara paritungan namun ibitung dari kau dian ning itunya orang sebede kubur kak dinto iko cak mate tapi kak dinto sestona masuk deka kau dian lain se kocak pate cak na orang se odik ning itunya tapi cak na ning alam kubur engki odik ning alam kubur engki kak dinto tak bisa iparetong cara akal mun iparetong cara akal engki tak bisa teka ko seteng gua ka dalam tuh lecur ampun lecur ampun campur bentana ampun tak etemu ropana boleh
Si asal lagi lambak na genteng, si asal lagi lambak na ratin, bila ampun masuk ke dalam tanah, katamben, sampai dinding arina jebol, sehingga nafas semua ijece elang boleh kagen elang pas kagentengan nah karatinan nah dari urusan katunyaan kare saya berpengaruh engki gak dento amal soleh amal-amal labatan kaula sareng para pancenan saja saya bekal ngancai saya bekal dadi kasenengan sabektona badan ing alam kubur termasuk saya bekal dadi teman terbaik ketika kita berada di alam kubur engki gak dento bacaan nah batan kaula sareng para pancenan saja nalekana seneng maca Al-Qur'an badan nengi bacaan na doa khatmil Quran wa fil qabri munisai ben pada dia ki Al-Qur'an kak dinto ya Allah fil qabri nengi dalam kubur munisa sebagai teman terbaik teman si majember karena saya hanya makan cakak dinto deng sakadeng tak saja jenakan cakak dinto majember beda kan cakak dinto malah nyusai beda kan cakak dinto malah liburnya beda malah kan cakak dinto libur ngalak hak na kancana karena tak sadayana kanca kak dinto iki madadiaki kajemberan tak dadiaki kabungaan wal maqalatur rabi'atu ban maqalah se nomor 4 an Umar radhiyallahu anhu dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu naqala anis syekh Abdul Mu'ti naqala anis syekh Abdul Mu'ti saya riwayat kak dinto dinukil diceritakan atas riwayatnya Syekh Abdul Mu'ti As-Samlawi. Katipun apa debuna? Katipun apa debuna sahabat Umar bin Khattab? Beliau kak dinto nyarita aki cak sangkuna annan Nabiya sallallahu alaihi wasallam cak sangkuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kak dinto qala li Jibril ada bu Rasulullah dak ka malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Katipun apa debuna Rasulullah? Katipun apa patanya na Rasulullah dak ka malaikat Jibril? Sif li hasanati Umarah. Malaikat Jibril, tore carita agi ka kaulah, jelaskan ka kaulah tentang kebagusan-kebagusanna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Rasulullah terooninga caritana kebagusanna Sayyidina Umar, se carita kak dinto tero eda buah kia sareng malaikat Jibril. Maka pas malaikat Jibril kak dinto ajawab. Faqala maka malaikat Jibril pas ajawab. Laukanatil biharu midadan. Duh mun ajawab tentang kefokusan Sayyidina Umar ya Rasulullah. Laukanatil biharu midadan. Cek sakinga tasek kak dinto pada timangsen. Wasyajaru aklaman. Ben jukajuan sebeda alam tunya kak dinto pada ti pena pada ti pulpenna. Lama hasor tuha dan kaula sampai tak kacapuk si metonga tak bisa ka angku metonga jadi kabagusan na Sayyidina Umar kak dinto menurut malaikat Jibril kabagusan na cek saking itole sangang kuya mang sensatase si bedani alam tunya pas ngangku ya pulpen dari jukajuan sebeda i alam tunya kak dinto ka angku panoles ki tak bekal cukup ka angku panoles kabagusan na Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Faqala maka Rasulullah pas ada buah boleh sifli hasanati Abi Bakrin. Malaikat Jibril, carita aki toreh, carita aki ka kaulayanna. Jelaskan, terangkan kabagusanna sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq kadinto cara paretonganna arupa aki mattuana Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalah maka malaikat Jibril kak dinto pas jawab. Katipun apa jawab? Umaru hasanatun. Umar andik kabagusan Sayyidina Umar andik kabagusan. Min hasanati Abi Bakrin. Saya kabagusan agak dinto ki sebagian
dari kabagusan sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Artinya kabagusan sahabat Abu Bakar As-Siddiq kak dinto ki lebih jauh lebih banyak timbang kabagusanna Sayyidina Umar bin Khattab. Padahal kabagusanna Sayyidina Umar bin Khattab kak dinto cek saking ngai tulisan ngangku imang sense pada na sabanyak na aing tasik nengi alam dunya kak dinto panulisa pas pulpen na kak dinto dari saja juga juan sebagai alam dunya kak dinto tak cukup kak angku nulis kabagusan na pas ki kabagusan na sahabat Abu Bakar As-Siddiq kak dinto ki lebih bagus dari kabagusan na Sayyidina Umar bin Khattab. Kabagusan tentang pun apa? Anid dunya, tentang dunyana, bil mali, kalaban hartana. Jadi andi dunya, andi harta kak dinto digunakan dengan sebaik-baiknya. Dari bagus penggunaannya dek katunyana kak dinto sampai kabagusan na kak dinto. Cukup banyak, sangat banyak. Tak cukup manabi mangsenna sa banyak na aing tasik ni alam dunya sepan olesa. Kalaban hartana katipun apa? Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar kak dinto mempergunakan hartanya seika andi. Kak dinto sangat bagus cara pengelolaannya, sangat bagus cara penggunaannya. Artinya dipergunakan dengan sesuai parentaake, contohake sareng Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kak dinto dalam masalah dunyana, dalam masalah hartana. Tapi wa anil akhirati bisalihil a'mal. Tapi dalam urusan keakhiratanna bisalihil a'mal engki kak dinto kalaban mabanya amal soleh, kalaban mabanya amal-amal kebagusan. Hai, artinya fala tatafawwa maka tak bakal sempurna umurud dunya, urusan-urusan katunyaan. Wala tasluhu bentak bakal bagus, bentak bakal dadi kabagusan illa bil amwal. Engki salah setonga urusan-urusan katunyaan kak dinto. Engki karena lakarnya mana urusan katunyaan kak dinto tak bakal sempurna kajabana kalaban harta. Nah, kalau cara perhitungannya. Karena apa? Karena lakar urusannya urusan dunya. Tapi wala tatafawwa umurul akhirati tapi tak bakal sempurna juga urusan-urusan keakhiratan wala tasluhu ban tak bakal bagus illa bil a'malis shalihah kajabana kalaban amal-amal kebagusan. Jadi urusan katunyaan kak dinto langkah terbaiknya engki lakar dalam urusan harta. Kakak dinto juga urusan akhirat engki tantona saya paling bagus di dalam masalah amal-amal soleh. Katipun apa amal soleh kak dinto diperbanyak dan diperbaiki. Benih perak mah banyak malolo. Tapi juga memperbaiki. Ngaji, buatan kaulah sarang para panjenengan saja. Kak dinto ampun masuk bagian dari amal soleh. Banyak ngaji, engki bagus. Saking saya lebih bagus boleh. Ngaji na kak dinto epa bagus, epa tepak tajwid, epa tepak lancang pandakna, epa tepak makhorijul huruf. Jadi kak dinto penapanya mana? Ma bagus kak dinto. Jelas lebih raja ya timbang ma banyak. Mencoma ma banyak deng sakadeng ampun apa sebenaromban. Yang penting ngejar target saare sajus ampun ece meng pamacana. Ilgar Rasulullah sallallahu alaihi terus ece emang ada tak temu lancang pandakna, tak temu tajwid, tak temu penapanya mana? Makhorijul huruf tak temu. Tinggal teka alon-laon. Kita jangan terlalu berpaku, pikiran kita jangan terlalu mengejar target. Misalnya saare kudu hatam sajus, engki lakar sae saking cek ko zene ece meng. Ece meng ece agarunggung bila agarunggung pada ban munyi nyaruan. Tak etemu anon na, tak etemu koncok fungkel lah. Ingkel kibar lon lawon. Amma yatasaalun anin naba'il azim alladhi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamuna thumma kalla saya'lamun. Ya, detik ketiga dinto. Patepak lancang pandek nah, patepak makhorijul huruf.
Engki mana bi bade seki korang oneng, korang paham, korang ngerti, engki tantona fasalu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Engki cara paretongan tanya kasih lebih oneng. Nah, tadi ketika dinto. Wal maqalatul khamisatu. Maqalah se nomor 5. Buka dinto. Ya into yang kita buatan kau udah lengkap sarang tangkel lah. Maqalah se nomor 5 ka into dan kau udah ka into ngaji tanggal petok bulan 11 tahun sangat beluk. Jadi kita panika beli tahun sangat beluk. Tanggal 4 lekor bulan petok tahun sangat beluk. Hargana 2.000. 2.000. Alhamdulillah. Engki puru montuk oleh 1 tahun kak dinto saya. 2.000 rupiah. Engki. 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 Dan kau lihat TV ki 10.000. Dan kau lihat TV ki 10.000. Wal maqalatul khamisatu ban maqalah se kaping 5. An Utsman bin Affan dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Katipun apa debuna sahabat Utsman bin Affan, hammud dunya zulmatun. Bedena pangatero se saungku-ungkuna bedena punapanya mana? Kakareben se menjadi cita-cita terhadap dunia zulmatun bisa mapeteng fil qalbi deka atena boten kaula sareng para panjenengan saja. Manabi dalam kaudian kak dinto yang menjadi cita-cita utama cuma dalam urusan memperbanyak dunia, memperbanyak harta. Kak dinto zulmatun fil qalbi bakal mapeteng deka ate. Sehingga pas alhaqumut takatsur. Pas banyak orang perak maraja-raja ma bagus-bagus kenengan. Romana ko si ifika piyaki. Sementara ibadahnya tidak diimbangi. Sementara amalnya, amal solehnya tidak diimbangi kalaban rajana romana misalnya. Ketika dinto merupakan salah satu bentuk, merupakan salah satu perkara sih zulmatun fil qalbi bisa ma peteng dak ka ate. Katipun apa ate bila peteng? Engki posang. Yang kadang pas posang. Duh, engkau banyak geluk pesek ke ya apa taya iku apa sana. Posang kayak itu. Banyak geluk beras. Sekeluarga perak ka 5 misalnya. Sekeluarga perak ka 6 misalnya. Bas sementara beras aku se numpuk. Eka sadaka iman. Eka kana tibik takut tak ngabe. Besi ko siya tabuyan. Eka sadaka iman. Yang kuya tibik engki tak ngabe. Jadi kayak itu ampun cema orang saya bingung kalaban bedena petengah ate kak dento. Wahamul akhirati ban urusan pangatero dek ka urusan keakhiratan. Nah, jadi kak dento. Ben bedena kecintaan dek ka urusan akhirat nurun fil qalbi bekal dadi terak bekal dadi cahaya fil qalbi deka ate nafatan kaula sareng para panjenengan saja. Karena pun apa? Nalikana abek kak dinto lebih mencintai akhirat, maka otomatis dunia juga akan ikut. Tapi mon pas abek kak dinto lebih mencintai dunia, hammud dunya, maka kak dinto akhirat tak gampang kak angkula junoro. Artinya apa boleh kak dinto? Ain al-hasnu fil umuril muta'alliqati bid dunya. Nalikana bedena karekungan. Nalikana pas bede kesedihan.
fil umuril muta'alliqati bid dunya dalam perkara-perkara berurusan kalaban urusan dunya soro gak dinto mana bi baca soro muzliman maka bekal dadi perkara mapeteng fil qalbi dakate bisa juga dibaca soro mazlaman bekal dadi kapetengan benih kapetengan nih kapetengan fil qalbi ning ate wal hazanu fil umuril muta'alliqati bil akhirati ban kasosaan na aba karikungan na aba kasedihan na aba fil umuril muta'alliqati bil akhirati dalam perkara-perkara berurusan kalaban akhirat kak din toy pikir eka sedih ka aba tuh eka sedih aba tuh dak remataya mun pas ibadahna singkok ria ki orang sampurna duh dak remataya mun pas ngajina singkok tak eka tarema duh dak remataya mun pas iki ampun macam-macam kabagusan dak remataya mun pas engkok saya sadaka gelak rapas tak ikhlas dari ate duh dak remataya rekong bilang pun rekong banyak apa nyonan dak kaajunan Allah kala ben rasa katika dinto soro munawiron maka kak dinto bekal teti penyinar bekal teti pemberi cahaya lil qalbi dek ka ate saengkeun napas beda doa kak dinto biasa ampuna imaus beten kaula sareng para pancenan sateja nalikana doa baik doa kak dinto lastarena salat atau bana doa dalam perpangkian beda doa imaus Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina Allahumma ya Allah la taj'alid dunya akbar hammina cek patetia ki urusan katunyaan kak dinto sebagai akbar hammina tujuan kecintaan kami yang paling besar yang paling utama dadi nyon dak kajunan Allah supaya cek pateti dalam urusan dunia kak dinto cek pateti tujuan utama wala mablagha ilmina ben cek pateti puncak dari ilmuna beten kaula sareng para panjenengan saja esok ondak ka Allah Subhanahu wa taala supaya beten kaula dalam nyari ilmu jangan menjadikan dunia sebagai target utama pateti target kenging saking jangan dijadikan sebagai target utama nah ketika dento nyari ilmu untuk kesana ki aku lihat saya tengki-tengkina pon apa tujuannya boleh andik lako bila andik lako pon apa pas andik penghasilan nih pon apa tak oleh ketika dento oleh kenging saking cek pateti tujuan utama cek pateti tujuan utama yang jelas tantona kangkui ngoleh karidaan dari ajunan evan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena nyari ilmu gak dinto wajib minal mahdi ilal lahdi. Mulai dari lepas dari buayan, dari empenan ilal lahdi sampai beten kaula sareng para panjenengan sateja masuk ke alam kubur. Artinya mencari ilmu gak dinto wajib dilakukan seumur hidup. Sobung cara paretonganna ulang kok la toa engkok la andi anak ulang kok la andi kompoi tak usah nyari ilmu boleh. Nah, jadi kewajiban kak dinto tetap berlaku. Kan kak dima sempateh, kan kak dima bisana. Karena apa? Nyari ilmu kak dinto ibadah. Tuti nara apa aja ilmu jarang kok lamari jari lambek ki ipun truk iku wabasan. Cek ilmu jarang kok la tahu iku. Cek benih masalah tahu tak tahu nah. Se dadi nilai ibadah nyari nadekah ilmu batan kaula sareng para panjenengan sateja. Batan kaula sareng para panjenengan sateja ampona bila setong majelis ketika dinto hadir dek ka pengajian ngatore ke Khalil Yasin, ngatore ke Muslih Adnan, merengaki. Seneng karena apa? Karena iki arupa aki nyari ilmu. Padahal mon etong paretonga. Seekade bu kiai-kiai seka sebut. Cak dinto biasanya ampun ilmu selakar oning lamba. Duh, cak jadi lamba. Wah, cak saking ngojola sudeng na. Ate kayak itu, cak jadi lamba engkau tahu. Cak jadi lamba engkau tahu. Cak jadi engkau iya ceriano. Benih ketika dinto. Nyari na ilmu kak dinto. Baik uning atau uning sabelumna kak dinto tetap kane lain ibadah dak ka ajunan epon Allah Subhanahu wa taala wal maqalatus sadisatu ban maqalah nomor 6 wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.